Ya tuka ururakaw sarak pajaraka kiri paksita hilat kuyakaraka wasitatua hiwasaraka ukakip karaki ñoqanchis wakicha urakaja kutinta diraki TV Perú ukampiru sa Nacional Aruskipaña utataipiu hitarakata kuyaka saira choque upaja toktan jaba y siempre por adiragita y nante paru sarut aparagiñari katuk aparagiñari kuyaka kuraki sampi suma jantati panumataki suma jantati pana hilata Walter ima inaya turaña ñay aliyan chuturanchis Walter chikahta ningrimanta ningrira kurang puncak asikus richaikus kakusiko ibcheka turaya kusikicho pornal punchat asnalat puncaya kay puncita ancha takamunan kiri kipanache ya karap manache yang anapa kalpawan turachay kalpawan kagunapa fiskay kikiyanta ningrimanta ningrira hari asirikusunchis kusirikusunchis kausayninchis pis Ahina sininchis wan kusikuininchis wan ikarina pachanach manach turaya saira chukich kasan kipanachay manap spay kaw hinata manachay mun nay pachilis kaboy buskan Riki turachay tuta punchay kasan ipay ni waya manay tapa puncha hina kay mi turachay pomabamba acha kay hina wali kunat surayukun kumunay chayatanya anchari achata chakay angka sulka suyupikap achakunku Quechua tapay kunat rima kulyang kutak Riki turay chay kariki Quechua siminchis kasung kulyanchis punikasya Ukamas kapuri hilat kulyakaraka aka Peru bark pachana Peru sui pachanwa wali sumatok tawinak haruka tokoraka uthi ukatha akama isirakasa utkaraki utok asiyataki walha isiraka utkaraki hilat kulyakaraka Hiwasa aymara chakaw hitanakaraja kiki parakiw sumay sinakaw kulyakaraka utharaki chacharaka samti hilat kulyakaraka ukawa kusisinya ukamte hanera kataru saranta sipkakiyani yaupakta suntis kalpawan panachay mas ay parisacho manacho wilyakuikunata Riki turachay mayña nurura masinchis kunap suya kamushan chayka wilas kakanan ko pasturay ñawpa hilat kulyakaraka akan qiwa hiwasan aka wakichaw Jadi aura kampe kanyanta panyari. Taikana karuha walhamar kana kanwa akiri Peru sui pachanwa uruk parakina uruya parakina sasinsa sa parakijari. Warah cekau hitan hahilat kuyakaraka polisia panya-panyarakasti hajas kunak wacura parakitaina kau capi barkaciri nakati taki hitanakana alhasib heha hupara karua. Ukcin kamaha ayakucho sulka su cekau hitan sti. Waliku sapuni wakiri yatiaweha kolyanya uta. Taipiu hitan hahilat kuyakaraka mabita na karuha uruk paragita inaw. Kung haba pulis akiri at yawiste yat katapanyani. Kim satungka warminakawa ayakucho sulkasuyo koyan utana ususi parakina ukat hupanakarusti aski uruk taya parakina taikanakana urubana kolyerinaka enfermeras obstetras ukakik paraki técnicos en enfermería hupanakasti zapatay karu unhiriwa sara parakina ukatsti ornamentales ukanakasa chura parakinwa halyaskama ukatsti wilamasinakapana kunayman kalaktatanakasa chura parakinwa ukasti buzón del amor ukachakarua ucha parakina akire koyan utana Ukatsti wamanga ukachakana taikanaka ampara nakapampi kunayman yana kalduririn nakasti Plaza Mayor ukachakanwa chikanchasi parakina ukamatha akiri khatuna kunayman yana kapasa alhanyataki akiri warminakasti hilpachasti hilirinaka parakiwa upanakasti retaulos ukamas kunayman luratanakapawa alhapharaki ukamatwa hubanakasti kunayman nakolkinakasa iratanyak munapharaki kunhematipa marausay tatafunyhaskaraki nyang khausu utkatapatha Ukatsti waras ukachakansti turismo kataipina irnakir polisia nakasti irnakaipana sait aparakinwa ukamata hiliri taikana karua aski yakapharakina kunhematu panakasti kalichakanakanwa irnakapharakija akiri taikana karusti kunaimana mankanagawa churapharakina ukatsa yakayana kampi ukakik paraki khuyar payatatsti kunaimana yanakasahu panakataki alapharakinwa kepato karusti Plaza de Armas ukachakana toktawina kampiwa akir urokayawisti tukuy harakina Ukatsti tarapoto kachakansti taikanakarusti askiwa urukaya parakina kupanakasti takachakaw hanakarusa ukamarkana sarap harakinwa ukamatha walhawila masinakawa rico-ricocha ukakot kamasti purip harakina ukan kamasti yakatay kanakairisti Hacienda del Águila ukachakarusa purip harakinwa Piura, ukakip karaki, Arequipa, sulka suyo chakau hitarakarja, cementerio sata, imaña uhitarakaroja, ayoja, jaquera kawa, taikara kapa, tumpasireja, sarawa, parakitaina, ukamata, uparakasa,
parakina wa uruya parakina wa mamita na kaparusa ya tatasip kakinyani. Walha chakanagat piura marcansti marca chirinakak port abjaragitaina San Miguel Arcángel hiwatanak imaña ujaro mamitanakan urupan kupanagastilla iri amtiri sarabjaragitaina Nuestra Señora del Carmen hiwatanak chakteña ujana Castilla isca marcansti nia ukamkik pagaragitaino Beneficencia de Peter Nakarinakampi, Hucharkirinakampi, Ukamkik Parakiwa, Comisaría Irnakarinakampi. Los algarrobos chakat piura marcat purinta paragitainoa. Hiwatanak imañansti Irnakainakapampi, Pagapharagitaina, Unjapharagitainoa. Pecherinakasti amtaya paragitainoa, Kunhamati, Hiwatanagatakis, Pankaranakapañas Yatita Karagi. Ukatu Kanagatagisti Hani, Umanakapantapanyapa. Ukamasti amtayas Karagitain, Uka Sulka Suyundengue Sartipana. Arequipa marcan patak patakanichik ab jaragitaina la pacheta hiwatanak chaktañaujan mamitanakan urupana. Pa marqepat ñanqawsun pisik atagarakin ukat pokas karagitaina. Kitinakati uka chakarusti purt ab jaragitaina pankaranak sapa ab jaragitaina ukamkik paraki yaqipanagasti chokalatanagambis yaqt ab jaragitaina. Yaqipanagak tukart awinagambis amtab jaragitaino. Aloa chakat hiwatanak imañaujarusti purt ab jaragitaina wilama sinagasti pakal galwat sarab jaragitaina. Umbarja kanyataki Ministerio Pektawi Taipitha Kim Sariwa Hilirha Masuruha Taikanakan Urupanha Ampi Yurip Hataina Sasirwa Hoparaka Hayatat Ere Parakin Hilat Kuyakaraka Ukatha Umara Peusa Sinsa Kim Saukamba Iska Asua Witarakwa Hoparaka Yast Ere Parakina Yatat Ere Parakina Gau Chapisa Kiria Tiawiste Yatata Payan Alexa Yuripan Yovanasti Kusitau Hakatas Karagitaina Mamitanakan Urupana. Kun jamás guapastik o marakiw yurkarakitaina. Ñuñañaj askiyacht asiña munasiña sasino intapjana. Griselda pusiri o nejaragitainoa. Dana mía supasti dominguru yurkaragitaina Instituto Nacional Materno Perinatal Chacana. Muy emocionada. Kusisitau jakatas tjani suikat mamitanakan urupankani sasina. Akapachanakan natakisti askiga puniwa. Paulitat patungkak atanin pirhamau norman usus karagitaina ukatsti pusiri oitane jaragitainoa. Ukat utap chakat sugal suyasinip jaragitaina. Mamitanakan urupansti alwa chakar jamasti tunka warminakau ususip jaragitaina. Instituto Nacional Materno Perinatal Chacana. Takenik umarak yurip harakih, patakat stipusitunka kim sakalkunist. Yokalyanaka harakio, ukat patakat peskatunka payanist, Emilianaka harakio. Asunakas yurkaragitaina ukat uka chakanat ant loririnaka qotucha tanagashik abjaragitainawa. Minsa taipit pechterinakampi ukat yakt awinakasut karagitainoa mamitanakan urupakipana. Yatia Urekampi Saranta Sipka Kiyaria Kirija Yakia Tiawiwa Ma Autua Ampi Minivan Autua Takitja Mare Karakitaina Akiri Autu Chihiro Puriwenja Pusini Wajiuja Karakitaina Huanca Berica Sulcasu Gitana Castro Virreina Provincia Checau Gitana Acá Sariri Caja Utara Caparua Kutisip Karakitaina Wilama Sinacapampi Taikara Caparo Urok Epajapataqueja Ukatsa Pescaniwa Usoch Hataja Unhasewa Paraki Autua Pirimpi Ukakip Karaki Ma Ajumpiwa Tunca Pacalcuni Maranikiwa Uchinca Maja Castro Virreina Comisaría Chacaujitatwa Policía Payapayaracaja Ukakip Karaki Ukachacaujitan Uthasiri Marcachiriragampiwa Kipka Usuch Hatarakaru Ukakip Karaki Hiwatarakaru Yanap Reja Saroa Parakitaina Hiwatarakarusa Absurja Parakidao Ukchika Baja Hilat Kuyakaraka Sinti Usuch Hatapreo Hakatase Parakina Ukatwa Kipka Centro de Salud Collaña Otaru Abhap Parakitaina Castro Virreina Marcachacauhitana Jeparusti Ma Hospital Collaña Otaru Abhap Parakina Policía Payapayaracaja, Hiwatarakaroja, Centro de Salud Sata Collaña Otaru Abhap Parakina Ukachacauhitana Hukampi Yathat Apayapataki Arequipa Sulcasu Gitaru Hichaja Porita Payari Taikara Caroja Uruk Parakina Ukatja Paucarpata Municipio Barca Pechtawi Taipi Hitatja Hariki Ukusja Urukayap Katainatisa Sinwa Sare Paraki Kurjabati Ampi Uksacha Caroja Walhanira Kau Purta Parakina Kurjamasa Kiria Tiawisti Yathatasipka Kinyani
Ukamawa, Municipalidad Distrital de Paucarpata, Ukachakan Irnakirta Kanakarusti, Urokaya Parakina, Arequipa Sulikasuyuna. Kepa Viernes Urua, Akiri Urokaya Wistil Dorap Harakina, Quinta Dorada, Ukamang Anyutana, Ukachakarusti, Stripper Sata, May Hatok Rinakawa, Mantap Harakitaina, Ukamatok Awinaka Utkatapatsti, Jose Supo, Paucarpata Marga Pakterirusti, Kunay Mananakampiwa, Hiskachap Harakina, Ukatupasti Sarakiwa, Akiri Tok Rinakarusti, Haniu Hutung Masasak Karak Sasina, Haniu Nanaka, Kaukir Tokor Kotunakarus Mingkap Karak. Ukats estado taipit haniu kolakis erakap karakt ukawakicawina katakik. Ukakik paraki arhata singkakiwa ukatok awinakan sti naya haniu chikanchaskat sasina kunehamati yakhakenakawa akiri toktrina karusti mingkap harakispana. Ukats sti supokondori hupasti sarakiwa akhambakicawina kampisti haniu kuna huchancawina kasut bakit sasina. Haniu naya kuna huchasunih karakt. Ukat haniu ukawakicawina karuh ukamak hiskach karaksnat. Redes sociales ukataipinsti akhambakicawut hatapatsti kunaiman arhatawinakaut harakina ukatsti marrahidor hupasti sarakiwa ukambakicawinagasti haniu kusakit sasina ukamatapatsti ukalurawinag tokit hayat hataspansa sa umait araki. Pasko chikaw kitaro hichaja purinta phanyari, ma iskay millaja kim sakan kumarariwa, ukatja hupaja hariwa kumara keteja. Kurjamati hilat kuyakaraka, los abuelos ahora sata hal uka hachatip asiwi utharaki. Pensión 65 huparaka wakist abjeja, ukata ipehuitan waka hachatip asiwinwa hupaja atip suragitaina. Yata. Munasinya ukamas hilir hakenakaru ya kanyasti takanirusa munixna ukamarakiwa ukamatapatsti kunaimana harawinakampi munanyasti haniwa tukusirihama karakiti ukama utherakina bilyardika hiskamarkana oksapampachakana Pasko Sulikasuyuna Yadira Chamorro Gómez hupasti Kimseir Marana yatekerirakiwa San Miguel de Eneñas ukayatakanyutana kikpamarkana hupasti trastorno de espectro autista ukampus utarakiwa ukatsti kimsakal komarani tapatsti los abuelos ahora ukatipawinwa atipsurakina ukasti pensión 65 midis ukataipitwa bakicharakiteina Yadira hupasti pair hamawa atipsurakina harawi atipawina akira tipawisti yartung kakutiwal durap haraki takpacha primaria yatakarina kataki públicos ukakik parake privados akasui pachana atipawisti virtual ukataipitha pamarawal duras haraki COVID-19 nya khusu tetapatha akiri khusa harawisti Castellan arut kalaktatarakinwa ami abuelo ukamsata Yadira hupasti Ignacio Gómez Navarro achechela patakiwa kalaktarakina kunhamat hupasti nairakim samaranwa hiu harakina ukampisti tungka pakalko warangka ukalurt awinakawa harawinakat stilur harakispana taikapa Rita Lucia Gómez Saunye hupawaski pachach amancharakina ukatsa askiwa Yadira huparusti yanaparakina akira tipawiru saranya pataki Rita Warmisti kusawaya ticharakina hilir hakena karusti yakanya puni usasina ukagik paraki kangkanya nakapasa yakanya rakiwa ukamata kunasar nakawina kapatutiki ukanakasti kusawa kanancharakustuha yatung katipawisti abuelitos del bicentenario ukam kananchatrakiwa ukampisti hilir hakena karu yakanya takiwa durap haraki akasui pachana ukagik paraki kunaiman nasar nakawina kapasa uintanya taki. Ichaja puro sulka suyo chakao kitaro purinta phanyari. Fonko de su kataipina inakani na kaha hukampi iraka phanyari akiri sulka suyo chakao kitara sasinwa amta para kitaina. Hichasti waranka sohtapataka tunka sohtali yaka. Uta chakao kitara karuwa pampa chakao kitara kanja proyecto sa phanyari productivo haku wiñay ukampiwa purinta para kine. Kauchapi hakima sila kasati. Wakchap jeja hupara karu yarap apharakini yatist aphaniwa asistencia técnica sata ukatsa supachwa yatat apharakpachani ukampisa yarap apharakiniwa kunhama purisa kipka sumpacha alhasi yatakeja naira kataruja sartunya takeja makau alhasi wimpeja uka nakampisa hupara kaja yanap apharakiniwa transferencia de activos productivos sata ukampi ukakipkaraki yakana kampua huparaka yanap apharakini haku wiñay ukasti wakuyani ukakipkaraki
pisa koma sulka marka uhitana karua pult arakine akiri na kaha provincia Chucuito chaka uhitarwa hakata siraki Macari chaka uhitarwa pult aparakinewa akiri isti Melgar chaka uhitarwa hakata siraki Ollachea chaka uhitarwa porinta parakinewa yarap aura gampeja ukatha Carabaya provincia chaka uhitarwa hakata siraki ukata kisti fonko destaipi uhitatha Llatunka warankas warankapa, sohtapataka llatuntunka sohtani waranka solesa kolkwa irtap harakini. Hichaha puno sulkasu hitan kasipka kijani hilat kuyakaraka. Akini sulkasu una pektawi pataipitha sohtatunka chikau hitarakanwa uma imapani hanukaha umwa yapucha harakini. Yapo suma yapucha yataki ukakipkraki uyusa aluha mirea yataki. Gobierno Regional Taipit Puno Marcán Irnacawina Gastina Beach Amanchas Caraguitaina. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental Taipit Pacha. Sohtatunka módulos Uma Uigañanacau Loras Caraguitaina Ujamas y Nocas Caraguitaina Pichacani Iscamarcana. Uma y Mañanac Política Taipit Amanchaf Caraguitaina Suni Chacana. Gobierno regional ukapeka Taipit askiuna nakahira nakasip karak umanak topet ukamatia polore nakarusiana pañataki ukatakist uma y mañana kuthinya patakist pawarangkal warangkap solis kolkempis churasip karak ukamat akirir nakawinak huspachin durasip hanya patak Uma Uigañanacasti Huactas Caraguitaina Hualja Centro Poblado Nacana. Pichacani Chacanduras Caraguitaina Jatucachi Chacana Huacochullo Jamás Guarijuyo Chacana Puno Provinciata. Pescatunca metros cúbicos como Luras Caraguitain Uma y Mañataki. Sapa Mainisti Lurata Caraguitaino Atunca Pacalco Guarancani y Atunca Pataca Pacalco Atunca Pescani Soles Anacampi. Ugat Alpayatagisti Ma Guaranca Guarancani Pacalco Atunca Kimsacalco Guaranca. Pesca Patac Pescatunca Kimsacalconi Colgenacau Irtas Caraquispa. Chica Baja, Instituto Geológico Minero Ukakip Kraki Metalúrgico Sata Ukata Ipeuhitatja Kipka Misti Heuqere Coyota Ukakip Kraki Yaka Heuqere Coyona Campitwa Arequipa Sulcasu Ujitanja Yatichirira Karua Yathat Eaparajine Ukabatwa Yatichirira Caja Yatekerira Karoja Yatist Aparakineja Maiti Aka Heuqere Coyona Caja Heuqsurip Haspaja Kabast apsnasa kun hamsa harkakasipsna kun hamsa chihira kata qhispqsnaha ukarakwa yatist aprakine ukapatwa aka sulkasu hitana yateqirakaha wakist ataha paniwa ukakipkaraki yatichiriragasa kusayat hatata parakiniwa markachirirakaru yanap aphayapatakija Senami ukata ipiu hitat haburat hilat kuyakaraka Hichurusti, Kipka, Larama Kota, Chaya Urake, Akiri Perú se usa, Chikau Hitarakarja, Tayaja, Harukaja, Wairaja, Chaman Piu Sararakire, Walwa Hiuk Arakire, Sasirwa Yatiare Preja, Hilja, Kiasa, Ika Sulka Suyo, Larama Kota, Kawaya Ujitarwa, Ukama Karakine, Aruma Chakaroja, Kenayau, Kenairant Ata Karakine, Ukakip Karaki, Urpusa, Urpunta Tarakiniwa. Sasinsa, Kanash Sireparakiwa, Gilja, Ancash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura, Tacna, Ukakip Karaki, Tumbes Chekau Hitarakarwa, Akama Tayaja Sararakini, Wairaja Welt Arakini, Walihi Epuriniwa, Sasirwa, Yathat Ereparaki. Yatia una campi saranta sipkakiyan hilat kuyakaraka. Wakabelika chakaru hichaja purinta panyani. Ukachaka hitanja, aluja utarakawa, han askiruwa kuthaparakispa. Chakas barrio chakau hitanja, lakaja kalwaka utarakaruja imhatarakispaja, kurhabati, kamana, koyun hitatwa, sochokta urakau utaraki. Walha sochokta urakau hichurunaka utaraki, watha, haluwa sinte port araki, watwa, ukama karaki. Kipka urakesa walhachaka uhitanakanu halant harakiwa la kampi kalara kampi sochokta urakasa utharakiwa kauchapi markachiregate ainacha chaka uhitana hanukaja kayu chaka uhitanakana uthasepjeja huparakatakeja hariwa hauchaskusa kiteja llakikiwa ukatwa akoria markap echtawita ipi uhitatja akawila masinakaroja yakachaka uhitanakarua aphaparakini sasinwa apharakitaina ukakip karakiwa maquinaria pesada sata ucampisa pichtka parakiriwa
kipka, puka, koyo chekau hitaro, makata yatakeja sasinsa yateaweja, put adirakiwa. Tanda sulka suyo chekau hitaro, hichaja porinta payani, ya tunka toneladas, guano de Isla Sujamawa, aljata karakire, akiri rakja, kipka Candarabe, uka kipkaraki tarata provincia chekau hitarakarwa, ima parakine aljapaya batakeja sasin wasapje, ukapa ponite, y atjata sipka kiyani. Kunam tawina katutikana ilana kanyataki paira reforma agrario karpo kanyatagisti chamancha tarakiwa sulka suyo pekaintaipita ukakik paraki milagro kataipita hichasti agrorural ukataipitsti yatungtunka toneladas guano de isla ukawa takna sulka suyo pacharusti alharakini akiri wanuste aski kusau kachakana alharakini kun hematika ukahorutika tokapkani ukachakau hanakarua apaya harakini kaisa Candarabe ukakik paraki tarata ukachakau hanakaru Anchit pachasti akire wano ukasti takesul kasuyo nakarua apayap haraki kunhamati apuluranyataki kunaymana kulyanakasti sintiwa chanipasti hithatharaki ukamhanaskenak uthinya patakiwa wanusti apayap haraki agrorural ukataipitsti masako wano de isla ukasti soktatunka solisaruba alhapharakini ukanakampio yanaptapharakini kunhamati kulyanakana chini nakapasti sintir hatata harakiwa akasuy pachana ukamasa ang kasuyo nakansa Tahna sulka suyo chekau hitan kasipka kinyan hilat kuyakanakanya pakalko orangka ukama turista hakera kawa tahna chekaru haput ane parakitaina mayuru sarakere akiri pasina ukuroja kurhamati Chile suyo pe korpau hitaja histara taje walhani nakau chaja mantan haparaki ukatwa ampi walia yohani u70 sine parakeja hariki walio haneja kolliri tata mamanakaja iraqap karakiteja kurhamati ma hacha amtawi utharaki yankau suta halka kasiyatakeja uka amtawi yak atanya patakeja kollir tata mamanakaja unhapanya pawa kurhaman saha kata sepreja kau capi markachi direkati mantane paneja upana karoja kurhama polisi kiri yatiawisti yathata sipakinyane Yamay faxisti kuna bajanti qalant karakin histaras karakino Peru kamas Chile qorpauhita. Akapa marqepat pa mara ñanqawsun pichiktas karakina uka qepat ukamasti paqasis karakina. Comercio Exterior y Turismo Ministerio Taipitsti yatiap karakinoa. Mayuru no kurusti paqalqo waranqa markat mark sarinaka purtanip karakitaina. 7.000 personas, 7.000 chilenos, entre peruanos. Paqalqo waranqa qaynaka purtanip karakitaina Peru markat pacha ukamas Chile suyut pacha. Ukat akatakna markansti sartas karakiwa turismumpi ukamas kumar hakawita ipita. Lakatun jesiris hutap haraki ukamas naira nakata. Por el tema de salud, ¿no? Es un tema. Ukat ukam pajasti haniot haragitain hichuru nagasti waran kaniki mayurun Peru suyurusti mantan hap haragitaina. Ukamas korpau hitansti walhaniu seqin tasip karagitaina puesto de control Santa Rosa Chacana. Uka chakano injas karagitain kumar hakawin amtanagapampi pagap hanyapa. Ukat mainiros titunka pesqanik ataanakan unhap harakispa. Kumar hakawita ipiter naqri nagasti hani wal hani hut harakitainti. Ni akim zapataka Chile marca ukamas Peru suya qina kunjirjama. Está demorando muchísimo para ingresar. Qepartas karakiu hani hank akarakite qorpnam mantaniñaja. Yatjatap harak unhap harakiu kumar hakawin amtanakaparjama. Hani hasa karakitainti kunjamas mainikiu unhkarakina. Persona nada más que está acá. Qorpasinyo tanakan ukamkik paraki payan utanakan qotu chatan paqtiripaja. Takna markansti suyas karagitainwa unyan qaphanyapa. Kun jamasuka chakansti alhanya na kampipuniu hilpacha sarna kata karagitaina. Tahna sulka suyuta haltare apjayari hilat kuyakaraka hichaja Loreto sulka suyu hitaro halaluk apjayari Ministerio de Energía y Minas Juparacasti Cauchapi markachi dirakati Loreto sulka suyu chikauhitana Aylo chikauhitana kana uthasip jeja Jupara Campiwa Aruski Papataina Matapta Sipharakitainao. Akiri Aylu Marcachiri de Caja, Datem del Marañón, provincia Chacaujitana, Estación 5 de Petro Perú Sata, Ukajaniwa Irnaka y Japati, Seiteata Janiwa, Sasinwa Jupara Caja Sapharakitaina. Aguajum, Marcachiri de Caja, Aylu Chacaujitano Uthasiriraca, Ukatsakau Chepirakati, Apara Jauri Ujitana, Uthasip Jeja, Ukakip Karaki, Alto Marañón, Ukachakaujitan Uthasiri, Aylu Marcachiri Rakasti Hilat Kuyakaraka, Estado Perenchawita y Pitja, Kunti Juparakaja Lurapasa sin Sapanaja, Ukarakampeja Hariwa Pogayapkiti, Sasin Wasapharaki. Ukatua Juparakasti, Wasitatwa, Chahua Sartauroja,
mantanta parakispa sasinsa hupara kaja kuru nakanja aruski pasipkiu amuiki pasipkiu sasinsa sa parakiwa. Uchika baja Carlos Palacios hupa ekteristi Petro Perú hupara kampiu hichaja aruski patani. Ukamata pura pachekata maitaura kapaja kunhama punilisa ukatsa suma umsuya nyataki han askirakasan uthanya pataki sasinwa upaja saraki. Arequipa sulcasu gitaru hichaja wasitata kutapayari Negrillos de Chivay ayuka totaweja walisu mato tawiwa kunja mapulisa kiristi yatatapayari. Los negrillos de Chivay hayukam untzata tokowej, kailoma provincia chakaujetana toktasiraki Arequipa sulka suyoujetan. Akatokowej sañmunaraki kunijamasa España suyota pallapayanakaj, hakenakaru hisk achapjeretaina. Ukurut pachau hupanakasti, sapamaini sart asepjañani sasin amtap jaraketaina. Hayukanepe hupanakaj, yapotokena chauya apsuin iranakt apjeretain. Hupanakas walisuma istapt asepjaraki monterampe. Kolekena kampist ikachata kanastona kampesa chupik pantalonampe hanko kamisampe chiar suelampe escarpinana kampis muhlina kapansa papañuelosa chinun ata ukan kamahwarminakaj hanko somerumpe sintana kampist ikachata suma blusampe hanko pollerampe suma saut ata chalecompes wakampes ukam kipkarakip ekenakapana kanastona casa apjaret aseta ukanape pokotanakas paltape pjeretain. Zaira choque hupak suyanta sin hewam pi ayuh ipintan itaina yatiaura kanyawa pulsadire kechuaruta yatiaura kahilat kuyakaraka hiwasaraka wakichaweja tukata hewa suma naira kataru haka urakasa iriptasip kakiyani sarawisa naira kataru sarante aphayan hilat kuyakaraka ukakip karaki arus kahan armasip hayaniti kaukinsa arsup hapuninyani chamam hilat kuyakaraka ukapakaruman tiuraya kutinta nikaha hukampi yatiaura ka asitau hichakuchawa akan kiwa no kanchis wakichawi.